हेलो फ्रेंड्स मु विश्वजित फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सीरीज रे आपण मानक स्वागत करूची। आज क्लास हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर रो सीरीज रे हम पढ़िबा किछि पासा लाइन बा द फास्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन विषय रे जहाँकि 1642 मसीह रे ब्लेस पास्कल को द्वारा बना जाइथिला एवं ता होची द फास्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन जहाँकि ब्लेस पास्कल बनैथिले एवं यह गोटे देखा रेक्टांगल बॉक्स भली एवं एथिरे आमे एडिशन सब्ट्राक्शन दुईटी नंबर को नहीं करिपरिबा एवं यह साधारणतः गियर एवं लिक्विड्र प्रेसर रे कार्य करिथाय। ताल चलନ୍ତୁ प्रथमे आमे प्रेजेंटेशन को जिबा। प्रेजेंटेशन रे ब्लेस पास्कल को मशीन विषय रे जानिबा। ए होचंती ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल 19 जून 1623 मसीह रे फ्रांस देश रे जन्मग्रहण करथिले एवं तांको बापा थिले जणे सरकारी कर्मचारी। पिलादिनु पास्कल बहुत शारीरिक रोग रे पीड़ित रहउथिले, तेणु तांको बापा तांको गणित भली बहुत कष्ट सब्जेक्ट रु तांको दूरेई रखुथिले। तांको बापा तांको देहर अवस्था खराब थिबा जोगु तांको बापा तांको स्कूल जिबाकु मध्य देई नथिले एवं ब्लेस पास्कल तांके भविष्य रे से स्कूल मध्य जाई नथिले, किंतु पास्कल को गणित प्रति रुचि देखि तांको बापा तांको गणित भली गोटे कठिन सब्जेक्ट को पढ़ा को अनुमति देइथिले एवं 1638 मसीह रे तांको मां को मृत्यु हो जाइथिला, जहा फल पास्कल एवं तांको बापा दुहे पेरिस चली जाइथिले। पास्कल को बापा गोटे टेक्स्ट कलेक्टर अधिकारी थिले, जेहेतु से सरकारी कर्मचारी थिले तेणु से टेक्स्ट कलेक्टर पदवी रे नियुक्ति होइथिले एवं टेक्स्ट कलेक्टर होइथिबा जोगु से अधिक गणितर बा अधिक कैलकुलेशन करने पड़ूला, जहाँफल से कैलकुलेशन ही निजर समय अतिबाहित करुले। तेणु पास्कल बापा असुविधा देखिले जे केमिति कैलकुलेशन कर जाए, कैलकुलेशन बहुत असुविधा होची, तेणुकर से यार असुविधा देखि से एक कैलकुलेशन डिवाइस बा गाणितिक गणना यंत्र बा प्रथम गोटे मेकानिकल गणना यंत्र आविष्कार करथिले, जहाँ बहुत कम समय रे सठिक सूचना प्रदान करथिला एवं से 1642 मसीह रे जो पासा लाइन एडिंग मशीन बा फास्ट डिजिटल कैलकुलेटर रो आविष्कार करथिले एवं से उपकरण नाम थिला पासा लाइन, जहाँ कि गियर एवं लिक्विड प्रेशर अनुसार कार्य करथिला, किंतु यह बहुत महंगा होइथिबारु यार व्यावसायिक उत्पादन हो पार नथिला। यह पर से एक पासाकल ट्रायंगल रो आविष्कार करथिले। पासाकल ट्रायंगल माने कोन, जेमिति कि आमे ट्रायंगल विषय पढ़िबा, ठीक अछि। ता पूर्व आमे जो हमर रहिछि देखंतु ए मशीन जो चित्र देखुछन आपण माने, या विषय बुझिबा चित्र विषय केमिति चित्र कैलकुलेशन करि थाई। ए जो रहिछि एथरे गियर एवं ये जो देखुछन बॉक्स गुडी एथरे राउंड रे गियर रहिछि एवं एथरे 0 टू 9 पर्यंत नंबर गुडी स्टोर कर रखा है एवं जो पर्यंत बुले निया हम एथरे 1 2 ए तब 0 टू 9 पर्यंत मते मनर 30 रे 50 मिसेबार अछि, जहा फल रे याकू जेहेतु दुईटी नंबर कैलकुलेशन कर, तेणुकर ए प्रथम दुईटी अंक नहीं कैलकुलेशन कर एवं प्रथम घर रे रहिबो केते 3 रहिबो एवं द्वितीय घर रे 0 रहिबो, किछि लेखा जीवनी। प्रथम 3 रहा, देन 3 को बुले कौन कर 3 को बुले 8 हो 5 होना 3 रे 5 मिसले 8 हम, तेणुक बुले कौन कर 5 पर्यटन ने आ 5टी घर बुलेला 8 आसो 0 आसो 8 0, जहाँकि यहाँ मानुआली था, किंतु ये डिजिटल माने 0 3 ए टाइप नहीं कैलकुलेशन कर, किंतु पूर्वर ए टाइप कैलकुलेशन हो पार ना, जहाँकि मेकानिकल कैलकुलेटर बोली कहुँ, जहाँ प्रथम मेकानिकल कैलकुलेटर एवं एथरे देखंतु फ्रांस रे एटा तो मृत्युर डेट थिला। पास्कल इन्वेंटेड द फास्ट डिजिटल कैलकुलेटर, आम डिजिटल कही परिबा ब्लेस पास्कल द फास्ट डिजिटल कैलकुलेटर आविष्कार करथिले, जहाँकि 1642 मसीहा। से मेसीन नाम होची पासा लाइन जहाँ रही आमर। देन आ द्वारा आम कौन कर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन थ्रू आम एथरे कौन कर एडिशन सब्ट्राक्शन कर, किंतु साधारणतः आम जदि कहबा एथरे बेसिकली कौन करा जाउथिला एडिशन सब्ट्राक्शन करा जाउथिला एवं यहाँ पर से कौन करथिले ब्लेस पास्कल ट्रायंगल आविष्कार करथिले
ଏବଂ ଏମିତି ଏମିତି କଲାପରେ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ 1963 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ ଯେହେତୁ ପିଲାଦିନୁ ରୋଗୀଣ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାଲକୁଲେଟର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ କିଛି ଦେହର ଖରାପ ହେଲେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ନମ୍ବରିଂ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଆର ଏଡ଼ିସନ୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ 1 ରହିଛି ଏ ଏଡ଼ିସନ୍ ହେବ ତାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥିରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା 1 ଏବଂ ଏପଟେ କ'ଣ ରହିଛି 0, 1 0 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ 1 ଏବଂ ଏପଟରେ କ'ଣ ରହିଛି 0 ରହିଛି, 1ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 1, ଦେନ୍ ଏ ମଧ୍ୟ 1 ରହିବ ଯେହେତୁ 0 ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟିକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ଏ ଦୁଇ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ 1 1 2, ଏଥିରେ ରହିବ 2, ସରି ମୁଁ ଏଥିରେ ଏରେଜ୍ କରିବି 2, ଦେନ୍ 1ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 1, ଦେନ୍ ପୁଣି ଥରେ କାଲକୁଲେସନ୍ 1, ଏଥିରେ 1 ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଏବଂ 1କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ମିଶାଇବା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 3 ଏବଂ 2କୁ 1 ଦ୍ୱାରା ମିଶାଇଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 3, ଦେନ୍ 1ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 1, 1ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 1, ଦେନ୍ 1 ଲେଖାଯିବ ଏଥିରେ ଏବଂ 1ରେ 3 ମିଶାଇଲା ପରେ 4 ଆସିବ, ଦେନ୍ 3ରେ 3 ମିଶାଇଲା ପରେ 6 ଆସିବ, ଦେନ୍ 3ରେ 1 ମିଶାଇଲା ପରେ 4 ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 1, କାରଣ 1ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 1 ଏବଂ 1ରେ 4 ମିଶାଇଲା ପରେ 5 ଆସିବ ଏବଂ 4ରେ 6 ମିଶାଇଲା ପରେ 10 ଆସିବ ଏବଂ 6ରେ 4 ମିଶାଇଲା ପରେ 10 ଆସିବ, ଯାହାକି ଆମର ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ 4ରେ 1 ମିଶାଇଲା ପରେ 5 ଆସିବ, ଦେନ୍ 1 ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଆମର ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମନରୁ ମୁଁ ଆକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବି, ଏଡ଼ିସନ୍ କରିବି 1 ଏବଂ 1ରେ 1 ମିଶାଇଲା ପରେ 2 ଏବଂ ଏଥିରେ ଆସିବ 4, ଏଥିରେ ଆସିବ 3 3 6 1 7 1 8, ଦେନ୍ 6 4 10, ଆମର କେତେ ଆସିବ 6 4 10, 10 4 16, 10 4 14 15 16 ଆସିବ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 16। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 16। ଦେନ୍ ଏଥିରେ 5 5 10, 20 30 32, ଆମେ ଆଗକୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେମିତି ହେଲା, 2ର ପାୱାର 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, 2ର ପାୱାର 2, 2ର ପାୱାର 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, 2ର ପାୱାର 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, 2ର ପାୱାର 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8, 2ର ପାୱାର 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16, 2ର ପାୱାର 5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 32, ଏଇଭଳି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବା ତାହେଲେ 2ର ପାୱାର 6 ହେବ। ଏଇଭଳି ରହିଛି ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ବା ମେସିନ୍ ଉପରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ମନରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ୍ କାଲକୁଲେଟର୍ ନଚେତ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲକୁଲେଟର୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଆବାକସ୍, ନେପିୟର ବୋନ୍ସ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ପାସକାଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବ ଡିଫେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଆମେ ଏଥିରେ କହିବା ପାସ୍କାଲ୍। ଏବଂ 1642 ମସିହାରେ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାହାର କରିଲା? ପାସକାଲ୍। ଏବଂ ପାସକାଲ୍କୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାସକାଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଦେନ୍ ପାସକାଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଡ଼ିସନ୍ ଏବଂ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମର ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା? ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏବଂ ସେ 1623 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 19 ଅଗଷ୍ଟ 1661 ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 62 ହିଁ କହିବା ଏଥିରେ, 1662 ମସିହାରେ, ଏବଂ ତାହା ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପାସ୍କାଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପାସ୍କାଲ୍ଙ୍କ
1623 ରୁ 1662 ଦିଆଯାଇଛି। 1623 ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1662 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କଲଙ୍କ ପାସଲାଇନ୍ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।